Mari ras kita retoto kita. Ojahwe Tuhan di bata kami, bujur yatakan kami Bapa sini surga, redandankan lias ras perkuhatian di Tuhan, ngobanci kami pulung di tengah-tengah rumah pertoton duendah. Ja Tuhan kepulungan kami, hati kami, dengkehken sadabagin ibas katandu. Ibenakan me kebatin enda Tuhan. Ertoto kami terkhusus karena diaken kami simbabai liturgis ibas wari minggu enda. Kam simasu-masu karena persikapan sini bahanna. Bagepe Bapa sini surga ertoto kami karena pandita kemahendu. Sinehken katandu. Tek kami Bapa sikrina ipisehna karena katandu enda labu ara iya tapi tek kami rehna ibas kamnari kam simasu-masu karena katandu enda gelah banci Bapa sini surga mambur krina ku tengah-tengah perpulungandu dingin banci enda jadi sada gelemen dingin banci pakena ibas iya andalani keguluhna. Ija Bapa ibas kami sirtugas ibas wari sendahenda kam krina singga jarisa gelah banci Bapa karena kebatinenda pe erdalan alubadia dengan sentudu ras pratendu saja indeskan kami pertotonenda Bapa aranakndu Yesus Kristus Tuhan kami amin. Turang rasnina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu manbanta kerina. Karena memonta ibas minggu enda, baci sinen ibas WA pertua diaken bagepe WA sektor ta masing-masing. Mejuah-juah turang rasnina ibas gelar Yesus Kristus, simpar tuhu pemere di bata man banta, geluhta pendahinta ras gegeh guna dahiken dahin di bata si merekenca. Ipasu pasuna si dahiken kita, seh makarulih pendahinta. Ia mekap simada sinasa silit ibas kita. Ia kap ulu gegehta, sirbanca kita ngasup dahiken dahinta, ras make kenca. Erdandanken si patut me kita ngatakan bujur mandi bata. Mari dage arah kebatin enda, si pehaga Tuhan, si endesken dirinta jadi persembahan singgeluh, dengan jadi tanda kriahan ukurta, si persembahkan meulih peraninta, si mehulina selaku kita bagin kulani Kristus. Kerina enda silakokan gunangkuhi ras pegegehi dahin pelayanan GPKP. Nina dibata erpalaskan imamat 23 ayat 20 sada. Ibas suari labanci idahi kendu dahindu. Tapi kam arus pulung guna ersembah man Tuhan di batandu. Kam raskrina kesusurendu, arus ngikutkan pedah enda, seh rasa lalap. Subuh ijapa pe ia tading, gelah kesangapen jadi si kerajangandu. Mari dah guys, puji Tuhan. Sibuka kitab Dendenta nomor 235, ayat sada ras telu, dipimpin song leader ras pemain musik. Dibatakan jagai sagedang werni,
Sangan aku mendengar binari, Jemedang aku basar pagi-pagi, Belarnuku pemelindasku puji. Wari hendak wari di batale, Sialo kenjanang riana ukunta, Bagaimana nestel kebuhan tale, Bas lembang ujilah nasibadia. Temani basaku melayasi, dahin silengatan besi kudahi, si mude gelawan si salam sai, breken bangku kegelak bumi. Wari henda wari di batale, Sialo kenjangan riana ukunta, Bagaimana desken kebuhan tale, Bas lembang ujilah nasibadia. Bakti nenda ibinaken ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesaksi badia, penampat manbanta reh ibas di bata si erkuasa mereken ulih pendahinta, ibas Yesus Kristus si pengasuh kita, mempersembahkan kegeluhan taras kesaksi badia, semereken kepentaran makaiken ulih pendahinta. Amin. Ibahan nuah sada batar-batar ingan persembahan man Tuhan. Ibuat nasada ibas tep-tep berbagai rubia-rubia ras perik-perik sila pantangan rikutkan agama. Kencabage itutungna bulat-bulat idatas batar-batar ndai jadi persembahan. Erpalaskan kata di batayenda si puji ia adu radu ras kita ngendeken kitab mendendenta nomor 302 ayat sadaras ayat 12. Berkuah dibatasi beli, sini sekena membantah lagi, ibas kerina dapat kegeluhan, Indonesia dermalu kegulutan, endeskan laku lentaman di batang, kerina nasi dibas kelutan. Selaku persembahan tasingelu, dan persembahan singena Athena. Sabab bagaimana harusnya kita persembahan di batang kasih masjid, singgo mereka bantah manusia, keguan si mahuli raspadia, kendaskan laku lantaman di batang, kerina nasi dibas kelutan, selaku persembahan tasingelu, dan persembahan singena Athena. Kedah dibata karena persembahan kerjarani.
beligai pitu minggu kencai persembahkan du pungo gandum si pemenandai. Dage ibas wari pe-50 eme sada wari kenca lempas wari sabat si pepituken. Bahan ka persembahan gandum simbaru man Tuhan. Tetap keluarga harus maba 2 kilo roti jadi persembahan si endaskan man Tuhan. Tetap kilo roti tepungna 2 kilo tamaragina jenari itasaken janah persembahan man Tuhan selaku persembahan oleh peranin si pemena. Tambah-tambah roti ndai kerina anak kuta harus mempersembahkan pitu anak biri-biri umur 1 tahun, sada jenggi lembu 2 kambing. Kerina sienda laban cilit sitik pe siman pandangan. Janah ipersembahkan man Tuhan jadi persembahan tutungan, rikut ras persembahan buah gandum ras lau anggur. Kerina persembahan nenda merim yakap Tuhan. Tambah sie persembahkan kape sada bajar kambing jadi persembahan pengalami dosa. Janah 2 anak biri-biri si 2 jadi persembahan man Tuhan guna imam-imam. Persembahan enda tuhu-tuhu badia. Ibas wari labanci dahindu, tapi kam harus pulung guna ersembah man Tuhan. Kerina kesusuran do harus ngikutkan peraturan enda sekrasa lalap. Subuk ijape ia tading. Erpalaskan Imamat 23 ayat 15 seh 20 sada. Mari dage sipuji dibata alu ngendeken kitab nenden KBKP nomor 115 ayat sada ayat 2 ayat 10 telukan. Pengakun karena landalankan pedah dibata. Si eteh maka dibata nge si masu-masu kerina pendahinta
Seksidatkan ulihna ibas kegeluh henta. Tapi megati kita landalankan pedah di bata, guna mereka ulih pendahin si mahulina. Adanankan aru ateta karena keperluan geluh. Marilah si bangketi paksa tenang guna ngukuri kelepakenta, ibas landalankan pedah di bata. Si aku kan kelepakenta alu ngendeken kitab nenden GBKP nomor 354 sendeken kari ayat sadaras ayat 2. Pergegeh guna dalankan pedah di bata. Selaku persuruhan di bata, aku nehken katana manbanta, nina, perbahan sie olah aru atendu karena nakan ras inemen si perlukendu ibas uis si man pakendu. Ergan nge kesah asang kenakan, janah ergan nge kula asang ken uis. Sikatakan bujur mandi bata, alu ngendeken kitab nenden GBKP, nomor 75 sindeken ayat sada ras ayat si peteluken. Tetapkanlah umurnya, ikutkan Yesus, si gelamlah pedang, tutus hati tapi
bata bagian sepemena ibas minggu enda dibuat ibas kitab Roma 10:2 ayat 1-2. Roma 10:2 ayat 1-2 katana bagenda. Lagu langkah kalak Kristen. O senina-seninangku nginget perkuah ate di bata simbelin si isehken naman banta. Kupindo man bandu endeskenlah kulandu man di bata saja selaku persembahan singgeluh berikutkan singena Athena. Sebab bagaimana harus nakam bersembah man di bata suwe ras biakndu selaku makhluk sirukur. Olah pelepas diri indu jadi sri res donienda, tapi berelah maka perukurendu ipelimbarui di bata, alu bage banci idat ndu kai sura-sura di bata. Kai si muhuli, kai si ngena Athena, janah kai si sempurna. Terjeng jenda katana. Ketuahan kalak si megikan kata di bata, dengan si make kenca ibas geluhna si tetep wari. Haleluya. 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 Senina rasturang perpulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Mari ras kita ertoto kita. O di bata Bapa kami sini surga si engkelengi kami. Kam di bata si melias dengan mehuli man kami. Ngatakan bujur kami man bandu Bapa. Kitaken liasa tendu. Warienda baci dengar kami pulung muji gelarndu siba bagai pemegiken katandu ibas wari minggu siba dia enda. Bapa sini surga ibas kami megiken katandu kesahdu kesah siba dia singa jari din pepanken katandu si begiken kami warienda bagai pe kesah siba dia mereka gegeh kepentaran kesasiba dia simpet tunggungkan kemahan duenda nahkan surah-surandu nahkan kata kebenaran di tengah-tengah perpulungan duenda ngerana dage kamu Bapa sebab kami kerina sikap megiken sa ibas Yesus Kristus penembus dosa kami reh kami ngadap dengan ertotoman bandu amin. Senina rasturang kata di bata khotbah man banta ibas minggu enda ibuat ibas kitab Bilangan 10:5 ayat 10:7 20 sada. Bilangan 10:5 ayat 10:7 20 sada bagenda katana iberikan Tuhan man Musa peraturan-peraturan si arah teruh enda gelah idalankan bangsa Israel ibas tanah si iberikan Tuhan Athena man bana adipangan si iasilkan ije ipan laban cilang israpkan deba jadi sada pemere si khusus man Tuhan adi itasakkan kam roti si ibahan ibas tepung gandum simbaru nari roti si pemena harus ipersembahkan du jadi pemere khusus man Tuhan bagaimana cara mempersembahkan gandum simbaru dengan ierik jadi sada persembahan khusus ibas krina paksa-paksa sirah enda roti si pemena si itasak kendu harus iberikan man Tuhan jadi sada pemere si khusus senina rasturang perpulungan ni Tuhan Yesus Kristus
Selamat hari Minggu, menjuah-juah ras sehat-sehat kita kerina. Senina ras turang, kata di bata si jadi perintah enda, isahkan di bata man bangsa Israel gelah enda jadi sada peraturan si idalankan kerana kala Israel adi enggo ia itanah perjanjian siate di bata diberikanna man bangsa Israel. Peraturan enda diberikan tapi tetapkan di bata man bangsa Israel MK berkaitan ras uga karena persembahan bangsa Israel adi ia nggo tading ibas tanah si padan di bata nggo banci ia erdahin ibas tanah si berikan di bata man bangsa ndak bagai pe ibas bangsa Israel gondatkan pangan inem meras kecukupan si debanna ibas tanah Kanan. Maka peraturan enda engkap sada perintah di bata sada peraturan tapi ketetapan silaban cilang segedang-gedang kegeluhan bangsa Israel idalan kena peraturan enda iberikan di bata gelah bangsa Israel nginget di bata peraturan yang ditetapkan di bata gelah bangsa Israel lah pernah ngelupakan perbahanan si mahuli kelengate di bata nangdangi bangsa Israel lainnya. Maka tupung bangsa Israel bacirani tupung bangsa Israel ndatkan ulih ibas praninna harus israp kena sada bagin gelasi israp kena jadi sada persembahan si khusus man di bata tupung lit asilna tanah si idahi kendu nina di bata man bangsa Israel di tanah Kanaan serapkan hasilnya sada bagin guna jadi persembahan si khusus man di bata enda gelah ingat bangsa Israel di bata nge erkiteken kelengatena raskini ulinna sinaruhkan bangsa Israel seh ku tanah perjanjian di bata nge si bebaskan bangsa Israel seh maka ia baci seh ku tanah perjanjian adi mankam nina di bata adi baci bahan roti nina di bata serapkan sada bagin roti guna jadi persembahan si khusus gelah tupung kita man si ingat di bata si mereka nakan pangan kecukupan man banta gelah ingat bangsa Israel di bata nge si mereka nakan si man pangan man bangsa Israel maka dia bahan roti serapkan sada bagin jadi persembahan si khusus man di bata senina ras turang enda pe tentu seh man banta perpulungan ni Kristus kita kalak Kristen kata enda pe perintah di bata enda ketetapan di bata karena ersembah enda nahkan persembahan si khusus man di bata enda seman bata janah senang ukur di bata adi sidalan kena ikrina bindu 10:5 bilangan enda senina ras turang rana karena berbagai-bagai persembahan
Si harus isahkan bangsa Israel. Si harus isahkan selaku kita anak-anak Tuhan. Kita kalak Kristen. Adinina Paulus ibas surat Romandai. Labo silit ibas kita saja si harus dipersembahkan. Tapi krina kegeluhan jadi persembahan singgalo. Kegeluhan taras krina kinilitan jadi persembahan singgalo. Kalak sim persembahkan krina kegeluhanna jadi persembahan mandi bata. Tentu pang iya nahkan persembahanna. Arah kinilitan silit ibasia sebab te iya ngaku iya. Krina silit ibasia kesah materi erta rasidebanna pemere di bata kabar kita kan kini ulinna. Maka senina ras turang minggu enda kita make liturgi minggu kerjarani. Persembahan karena kerjarani bagi singetkan ibas kitab imamat. Seri bali ras persembahan khusus si pindaukan di bata si tersurat ibas kitab bilangan nenda. Persembahan kerjarani tapi persembahan khusus. MK persembahan si harus sindeskan mandi bata. Persembahan kerjarani, persembahan khusus bagi singetkan ibas kitab bilangan nenda. MK sada persembahan si istimewa ia ada pendibata khusus manci berarti spesial tapi istimewa sendiri narastura. Maka pindokan dibata persembahan kerjaraninta persembahan khusus ta enda sa persembahan enda sada si erbahan sa senang ukur dibata. Persembahan si mahansa senang ukur di bata. Tentu si man berenken kita. Tetap kita ngejapkan, ngalaukan pasu-pasu di bata. Tetap kita ngejapkan kiniulin ras perkuhate di bata. Pasu-pasuna pendahinta, pencarinta, usahanta. Ibas nggoy pasu-pasuna usahanta. Ngenate Tuhan, senang ukur Tuhan adi si ingat. Ise si mereken pasu-pasu man banta. Tupong kita man, minum. Si ingat, ise sirbahan sa bansi kita man. Ise sirbahan sa bansi kita minum. Cukup iwas pangara si naman. Tupong kita kecukupan. Si ingat, ise situhuna sirbahan sa kita cukupan. Kecukupan senina ras turang. Senina ras turang. Katenda perintah di bata. Ketetapan di bata. Katenda sada keharusan man banta guna sidalan. Labos sada keterpaksaan. Tapi katenda isahkan di bata. Perintah enda isahkan di bata. Peraturan karena nahkan persembahan enda. Itetapkan di bata man banta. Belah singat. Ise di bata, ise kita. Singat. Ngatakan bujur man di bata. Endam tujuan di bata. Ibas nahkan perintah nan tapi ketetapan enda. Sidah ndai Nuh bagai ia igajap nandatkan keselamatan ibas di bata nari. Bagai ia krina si ibas perahu sehat-sehat. Tetap cukup pangan ina mena. Minter ibre kena. Indes kena persembahan man Tuhan. Ibuat Nuh berbagai-bagai rubiah-rubiah si mahulina
I persembahkan naman di bata. Senina ras durang endam singena te Tuhan, si pesenangkan ukur Tuhan. Kita tetap mereka si mahuli naman Tuhan. Si ingat Tuhan, arah krina si alokan kita ibas kegluhenta. La si lupakan Tuhan. Ibas tep pasu-pasu ras si mahuli si alokan kita ibas kegluhan di tengah-tengah dunia. Senina ras durang banci jadi. Bas masa pandemi corona COVID-19 siwa henda. Urak praninta. Tak benar praninta. Tapi si Tuhuna adi si kejapkan. Tuhan yang tetap mahuli. Tuhan yang tetap meraikan keperluan kegeluhan tak. Tuhan yang tetap meraikan kegeluhan, kecukupan. Ibas berbagai-bagai dampar kegeluhan tak. Tuhan yang nuduh kendalan man bantah. Guna nampati kita. Dat kener bagai-bagai keperluan kegeluhan tak. Senina ras durang empasu-pasu di bata si perlu si kejap. Dagai senina ras durang marilah. Tetap kita ngingat di bata. Tetap kita dalankan kata di bata. Alunahkan persembahan si ngenate di bata. Persembahan si mahuli naman di bata. Arah persembahan kerja raninta. Tapi arah persembahan khusus. Sindaskan kita man Tuhan. Sigejaplah senina ras durang. Maka nang dangi kala. Sirbahan sa senang iakap di bata. Man kala. Sinahkan persembahan naman di bata. Sirbahan sa meriah ukur di bata. Ngalaukan persembahan tay. Si Tuhuna senina ras durang. Man bata pe ikirimkan Tuhan. Kita sinahkan persembahan ta si pesenangkan ukur Tuhan. Man bata pe ikirimkan Tuhan kange. Jelma-jelma. Tapi teman-teman ta. Sirbahan ca senang siakap. Kala sim pesenangkan ukur Tuhan arah persembahan na. Man bana pe ikirimkan Tuhan. Teman-teman si erbahan ca senang ukurna. Subuh ibas jabunta. Teman-teman ta si tetap wari. Teman-teman ta si deban. Epe ikirim Tuhan. Guna erbahan ca senang. Tapi meriah. Siakap geluh. Senina ras durang. Mari. Sidalankan ke tenda. Sidalankan perintah di bata. Ketetapan di bata. Singenate di bata. Tetaplah sindaskan persembahan taman Tuhan. Persembahan kerja raninta. Bagi niat turkan di tengah-tengah gereja anta. Amin. Ras kita ertoto. Bujur Tuhan katandu begikan kami. Katandu mempersingeti kami karena perintah. Sirna ibas kamnario Tuhan. Gue tetap kendu. Maka kami harus neken persembahan kami si mahulina man bantu. Arah persembahan kerjarani kami. Arah persembahan khusus kami man bantu. Sakrina kegelun kami. Ras kinilitan kami dah. Gagah kengasupan kami. Terlebih baik keselamatan man kami. Kamkap si mereka nesa. Kesasi badia sinampati kami. Pengasup kami Tuhan. Dalankan katamu sehingga begikan kami. Ibas wari endah. Ibas Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Mari ras kita tedis. Siakukan kini tegen taradukan krina kala Kristen ibas donenda ninta dageras ras. Aku te mandi bata Bapa silarsi barkuasana sinepalangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus
anak nasi tonggal Tuhan ta, si jadi arah kesah si badia, tubuh hidur si muda-muda nari, si sok liaman, tergelar si Maria, sing nanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, ni pagukan kayu persib, mati, jenari kubuka, nusur kudoni kemati, tuarikan goke keibasi mati nari, nagih ke surga, perkundul narah kemohon di mata, Bapa silar sibar kuasana, cenareh nia pagi, ngeranakan singgel hura singgo mati, aku teman kesas si badia, canalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan sirasa lala. Amin. Kundul kam. Ersikap kita nehken persembahan pengatakan ujur taman di bata sekala arus maba persembahan rikutkan kengasu pena sueras pasu sienggo ibreken Tuhan di batandu ulangan 16 ayat 16 B 10 tupung sindeskan persembahan ta mari ras kita rende muji di bata sindekan kitab mendendenta 264 ayat sadaras telu. Ertoto kita di bata Bapa kami sini surga ngatakan bujur kami man bandu arah persembahan kami dah ngaku kami krina kegeluhan kami gula tendi kami raskini li tenenda pemerindu kami krina kecukupan silit ibas kami bekas lias sate raskini lindu kami Bapa sini surga, pasu-pasundu persembahan kami dah, belah jadi gegah gereja andu, guna nehken pelayanan na, guna dahin singgo ia turunkan tengah-tengah gereja andu, tengah-tengah perpulungan du, bagai PO Bapa sini surga, tolei pasu-pasundu perpulungan du enda krina, kam Tuhan. Sinemani, singajari, sinegu-negu ia, ibas pendahinna, ibas pencarinna, ibas usahana si tep-tep wari. Kam Tuhan, mereken ulih peranin, tapi pendahin perpulungan benda, si payo ia kapdu, sak kam si meteksa, kai si mehulina, ibas kegeluhan kami. Janah kam tetap mereken si mehulina. Nandangi kegeluhan kami anak-anak du.
perpulungan duenda kerina. Terpujilah kamu Bapa, arah persembahan kami indah. Bapa sini surga bagai pe, ertoto kami, man senina turang kami, si ibas paksenda, kote daging kulana, kegeluhena dem ibas kegulu dan ras perbeben, kegeluhena ibas paksenda ma bababahan simberan, itotoken kami senina turang kami, si sakit, senina turang kami, si berat baban geluhnar kita kan, dampak ekonomi bas paksenda, Bapa sini surga, cidah kentole perkuah tiras kuasa duku tengah-tengah keguhena, kamkap penampat si tuhu-tuhu, si banci nampati, mereka serpang luah, si banci pegegehi, mulahi, anak-anak du perpulungan du enda kerina. Bapa sini surga, tetap itegu-tegundu, ia jarindu, berendu damai ras kemal menate sirih na isurga nari, mereka du gagah kepentaran isurga nari, man kerina perpulungan du, tengah-tengah gereja du, ibas runggun gereja GBKP jalan kota Cane indah, basyandalani kegeluhan nasi tetap wari, daikan pendahin nasi tetap wari bas masa pandemi COVID-10 siwa indah. Bapa sini surga, pedauh kebiaran, pedauh karun ate, pedauh kegulutan, ibas kami nari kerina. Alami kami dosa-dosa ras kesalahan kami, oh Bapa. Bagai pertoto kami, kam Tuhan sinampati, kam Tuhan sirkuasa, kam Tuhan arah praten dengan surah-surandu, maka pandemi COVID-10 siwa henda, banci minter erkedungan no Bapa, tekiteken kami singajari, simabai gelah minter idatkan vaksin tapi tambar guna pandemi endah. Bapa sini surga pasu-pasu dengan berendu tetap gagah kepentaran di surga nari, man pemimpin pemerintah kami ibas Indonesia indah, tetap ia dahin tugas tanggung jawab singgu yang peken man bana alur kemalangan man bandu saja. Bagai pe kam tetap mereka gagah kepentaran man kami kerina serayandu, silit ibas runggun gereja andu jalan kota Cane indah, tetap kami dahin singgu yang peken du, ngelai permakani, ngelumbakan di tengah-tengah perpulungan du. Bagai secara khusus kami bertoto Bapa, manserayandu, pertua kami, gelora dari Gandras Nora, kuhatendo Bapa, kami tetap mereka gagah kepentaran, si masu-masu, pertua kami Resnorenda, pasu-pasu kesehatan no Bapa, berikan damai, ras kemalam menate, sirena surga nariku tengah-tengah kegeluhena, kam sinampati, pula ia ibas percubaan enda nario Bapa. Bapa sini surga, endam pertoton ras pemindon kami man bandu saja, kam kap pengarapan kami si tuhu-tuhu, ngendes kami man bandu, arah pertoton kami indah, sebab reh kami ertoto, arah Yesus Kristus, Tuhan ras pematang kegeluhan kami. Amin. Senina ras turang, mari sisahkan perpadanenta mandi bata. Tuhu sehbuena pemredi bata man banta, kainge si jadi tekata, Perpadan aku Tuhan, ngikutkan pedahdu, alu ngendeskan diringku, ras persembahkan oleh praninku simehulina manbadu. Nina di bata, ola aru atendu karena wari si pepagi, kainge si jadi tekata, Lanai aru ateku Tuhan, erkiteken kamu sinjamini geluhku, ras isi jabuku. Bagi di bata empekena-kena bangsana,
kain dia tanggung jawab ta nang dangi sesamanta. Perpadan aku Tuhan, makaikan pemerintah jadi pasu-pasu gereja ras teman manusia. Si pegegehi perpadanan taman di bata, alu ngendeken kitab dendenta 262 ayat 1-4. Yesus Kristus sibelaskan pertoton Tuhan ninta dageras ras. O Bapa kami sini surga, gelar di perbadian, amin kinazan, selamin praden dasunda, berikan kami akan kesupas waris, alami salah kami, bagi dalam kami salah kami, olamin kami babas percobaan, tapi ulangilah kami sebab kamkap si madakini raja, ras kuasa, ras kemuliaan sejalan. Amin. Persembahkanlah geluhdu, pakaikanlah pemberi di bata silit ibas kam jadi pasu-pasu man gereja, rasman temandu manusia, janah jadi gegehdu, alokanlah pasu-pasu idur di bata nari. Pasu-pasu nakam, janah ibrena kam ringan iseklewet deleng nasi badia. Ije pasu-pasu nakam alu udan katawari kam perlu. Batang kayu erbuah, janah mereken ulihna. Janah kerina kam geluh alu tenang ibas tanah du. Amin. Mari ras kita bertoto kita. Bapa Sibadia,
bujur yatakan kami Bapa ibas ujung kebatin kami ibas wari minggu endah. Enda Tuhan tek kami gordalan alumuhuli, lias satendu ras perkuah hatendu singarak ngarak alu kuasa kesasi badia. Dengan katandu pe ngoyam buruken ku tengah-tengah perpulungandu. Tuhan tek kami kam si masu-masu kerina perpulungandu. Dengan tetap jadi gelemena karena katandu. Iba sidenda Bapa tek kami, kamu Bapa si perkuah dengan simbrekan damai. Rikut pe pasu-pasu man kerinana. Bagai pe Bapa sini surga ertoto kami, terkhusus karena pandita kami, bagai pe diaken kami, singgom buat bagian karena kebatin di basuari minggu eda, kam si masu-masu karena keguluhna dengan jabuna, bagai pe Bapa sini surga ertoto kami karena organis rasong leader, berekendu terus Bapa karena talenta gelah banci Bapa rulina kais di bahanna dengan banci bas keguluhna pe ersaksi ia dengan terpuji dengan ermulia gelarndu saja Bapa. Ija Bapa sini surga sisa warienda pe indesken kami kerina keguluhun kami. Kam singarak-ngarak dengan sinemani kami alu kuasa kesandu sibadia. Indesken kami Bapa pertotonenda aranak ndu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.